सोच कर देखिए, कल भी ऐसे ही गुजरा था और शायद कल भी यूं ही गुजर जाएगा अगर हमने अपने फोकस को पहचाना नहीं। डिस्ट्रैक्शन हर मोड़ पर तैयार खड़ा है, लेकिन असल बदलाव तब आता है जब इंसान अपनी सोच और अपने वक्त की कदर जान ले। जिंदगी का असल मकसद तो यही है, रोज कुछ ऐसा करना जो हमारे लिए सच्ची मानवीयत रखता हो, चाहे वो एक छोटी सी बात ही क्यों ना हो, लेकिन तन्हाई में हम खुद को शाबाश दे सकें। आज कुछ खास था। अगर आप भी यही महसूस करते हैं तो आज से एक नया सफर शुरू हो सकता है। कैल न्यूपोर्ट कहता है, डिस्ट्रैक्शन इज इजी, फोकस इज रेयर एंड रेयरिटी क्रिएट्स वैल्यू। कैल न्यूपोर्ट का ये जुमला आज के डिजिटल दौर में बहुत गहरा माना रखता है। यानी हमारे आसपास मशगूल हो जाने के बेशुमार आसान तरीके मौजूद हैं, लेकिन असल मेहनत, असल कद्र और हकीकी कीमत उस चीज में है जो मुश्किल से मिलती है। वो है तवज्जो। जो चीज आम हो जाए उसकी कीमत कम हो जाती है, लेकिन जो नायाब हो उसकी कद्र सबसे ज्यादा होती है। केल न्यूपोर्ट यहाँ ये समझा रहे हैं अपनी किताब डीप वर्क में, अगर हम वाकई किसी काम में खो जाना, गहरी तवज्जो हासिल करना सीख लें, तो हम अपनी जिंदगी और अपने काम दोनों का मयार बदल सकते हैं। अब सवाल यह है कि हम फोकस कैसे लाएं जब हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हो। केल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क हमें यही सिखाती है कि हम अपने दिमाग को दोबारा ट्रेन कर सकते हैं ताकि शोरो शगफ में भी गहरा काम कर सके। डीप वर्क दरअसल माइंड मैनेजमेंट सिस्टम है जो बताता है कि प्रोडक्टिव रहना सिर्फ वक्त का सही इस्तेमाल नहीं, बल्कि अपनी सोच को तह तक साफ रखना है। इस सफर का पहला कदम है अपने वक्त की हिफाजत और डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना। छोटी छोटी आदतें जैसे फोन साइलेंट करना, नोटिफिकेशंस बंद करना और एक मखसूस वक्त सिर्फ सोचने या काम करने के लिए रखना, ये सब चीजें आपकी तवज्जो को गहरा कर सकती है। जब आप अपने फोकस को तरजीह बना लेते हैं तो आप हर दिन कुछ खास करने की सूरत पैदा कर लेते हैं, और आखिर में इसको डीप वर्क कहा जाता है। केल न्यूपोर्ट के नजदीक काम दो किस्म का होता है, डीप वर्क और शेलो वर्क। शेलो वर्क वो काम है जो हम दिन भर अक्सर बगैर सोचे समझे कर लेते हैं। ईमेल चेक करना, फील्ड स्क्रॉल करना, मल्टीटास्किंग और छोटी मोटी जिम्मेदारियां। ये काम जरूरी तो होते हैं, लेकिन इनमें हमारा जहन गहराई तक नहीं जाता। डीप वर्क इसके बरक्स एक ऐसी हालत है जहां आप पूरी तवज्जो के साथ अपने काम में डूब जाते हैं। न फोन्स, न टैब्स, सिर्फ आप और आपकी सोच। इस कैफियत में महसूस होता है जैसे वक्त ठहर गया हो और ख्यालात खुद ब खुद बहते चले आते हों। इस गहराई से असल इम्तियाज, असल महारत जन्म लेती है। जो लोग डीप वर्क को अपनी रोजमर्रा का हिस्सा बना लेते हैं, वही दरअसल कुछ नया, कुछ खास हासिल करने तक पहुंचते हैं। आज की दुनिया में हर तरफ रफ्तार है, लेकिन असल में क्वालिटी, फोकस और एक्सीलेंस बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, द एबिलिटी टू परफॉर्म डीप वर्क इज बिकमिंग रेयर, एट द सेम टाइम इट इज बिकमिंग मोर वैल्यूएबल। जो लोग वाकई गहराई से काम करते हैं, वही सबसे ज्यादा तख्लीकी और कामयाब होते हैं। ये लोग नए ख्यालात लाते हैं और अपनी फील्ड में नई मिसाल कायम करते हैं। आज फोकस सबसे बड़ी ताकत है, और जो इस ताकत को अपना ले, इसकी पहचान सबसे जुदा होती हो जाती है। सिर्फ डिसिप्लिन से फोकस्ड काम नहीं होता, असल में सिस्टम की जरूरत होती है। डीप वर्क करने के लिए आपको अपनी जिंदगी में कुछ रस्में और हदें तय करना पड़ती है। केल न्यूपोर्ट कहते हैं, यू हैव अ फिनाइट अमाउंट ऑफ विल पावर दैट बिकम्स डिप्लीटेड एज यू यूज इट। इसीलिए अपना बेहतरीन और तख्लीकी वक्त डीप वर्क के लिए मखसूस करना चाहिए, और उस वक्त दुनिया से हर तरह का राब्ता तोड़ देना, ताकि तवज्जो सिर्फ
اور صرف کام پر رہیں۔ ہم اب ڈسٹریکشن کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ذرا سی اکتاہٹ یا بیزاری محسوس ہوتے ہی کسی نہ کسی چیز میں خود کو مصروف کر لیتے ہیں۔ لیکن کیل نیوپورٹ کہتا ہے اگر آپ بور ہونے سے گھبراتے ہیں تو آپ فوکس کرنے کی صلاحیت بھی کھو دیتے ہیں۔ ان کا مشورہ ہے ٹرین یور برین ٹو ریزسٹ ڈسٹریکشنز، یعنی جب ضرورت ہو اپنے دماغ کو ایک ہی کام پر ٹھہرنے کی عادت ڈالیں تاکہ اندر سے وہ گہرا فوکس پیدا ہو سکے جو اصل میں تخلیقی صلاحیت کو جنم دیتا ہے۔ سوشل میڈیا سے دور رہنا کوئی بغاوت نہیں بلکہ آج کے زمانے میں یہ ضرورت ہے، یہ بقا ہے۔ نیوپورٹ کہتا ہے کلیئرٹی اباؤٹ واٹ میٹرز پرووائڈز کلیئرٹی اباؤٹ واٹ ڈز ناٹ۔ ہر ایپ پر وقت گزارنا، اسکرول کرنا، یہ سب آپ کے فوکس کو کمزور کرتے ہیں۔ ڈیپ ورک کرنے والے لوگ صرف وہی ٹولز استعمال کرتے ہیں جو ان کے مشن کو مضبوط بنائے اور باقی چیزوں کو فارغ کر دیتے ہیں، ختم کر لیتے ہیں، حذف کر لیتے ہیں۔ جب آپ ڈیپ ورک کرتے ہیں تو آپ صرف اپنی پروڈکٹیوٹی ہی نہیں بڑھاتے بلکہ اپنی زندگی میں اصل معنویت پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈیپ ورک وہ سکون دیتا ہے جو ایک سطحی اوپر کی زندگی کبھی نہیں دے سکتی۔ آخر میں ایک فوکس دماغ ہی ایک سچی بھرپور زندگی کی بنیاد بنتا ہے۔ جب میں نے یہ کتاب پڑھی تو مجھے محسوس ہوا کہ میں اپنی توانائی غلط جگہ لگا رہا تھا۔ میں مصروف تو تھا لیکن گہرا نہیں تھا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ روز کم از کم 2 گھنٹے کے لیے فون بند، موسیقی بند اور ہر طرح کے ڈسٹریکشنز بند، صرف میں اور میرا کام۔ آہستہ آہستہ وہی 2 گھنٹے میرے دن کے سب سے پروڈکٹیو اور سب سے زیادہ سکون بھری گھڑیاں بن گئی۔ دنیا شور سے بھری ہوئی لیکن اصل کامیابی اکثر انہیں ملتی ہے جو خاموشی میں بیٹھ کر گہرائی سے کام کرتے ہیں۔ ڈیپ ورک صرف ایک اسکل نہیں، یہ آج کے دور کی ایک سپر پاور ہے۔ آج سے ایک چھوٹی سی عادت ڈالیے، روز بس 1 گھنٹہ بغیر فون، بغیر نوٹیفیکیشنز، صرف ایک ہی کام پر توجہ دیجیے۔ کیا آپ واقعی لائف میں ڈیپ ورک کرتے ہیں یا صرف شیلو ٹاسک میں مصروف رہتے ہیں؟ دن گزر جاتا ہے۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر اس ویڈیو کا کوئی بھی حصہ آپ کو پسند آیا تو لائک کیجیے اور اگر ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ اگر کوئی بات اچھی نہ لگی ہو تو کمنٹس میں کھل کر بتائیے تاکہ اگلی ویڈیو کو اور بہتر بنایا جا سکے۔ ہم ہر ہفتے ایسی ہی کتابوں سے زندگی کے گہرے راز سمجھتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں شیئرنگ از کیئرنگ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آج کا سادہ پیغام ہے شور سے باہر نکلیے اور گہرائی میں اتر جائیے۔